हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। मैं राजदीप कौर, मैं दलजीत कौर। हाँ जी, आज हम आपके लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इंसान की ज़िंदगी है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसलिए इंसान को जो संसार के कामों में जो इंसान भागा फिरता है उसे उस कामों को छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए। तो आज हम उनकी पहले वीडियो देखते हैं और बाद में अपना रिव्यू देंगे। कई वीडियो शुरू। हाँ जी, दिखाओ। हाँ जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। एक मुहासबा होता है अपना, क्या करना, एहतसाब करना कि मैं अल्लाह के हुकूक कितने अदा कर रहा हूं और मखलूक के हुकूक कितने। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, कभी तफसील से इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप शुरू कर दें। क्या ख्याल है भाई, छोटा मोटा मुहासबा शुरू कर दें अपना। दूसरी चीज है मुराकबा। मुराकबा का मतलब ये है कि ये तसव्वुर करें कि बेटा ये जिंदगी हमेशा रहने वाली, बोलो भाई, नहीं है। बेटा आज तो तू पलंग पे बैठा हुआ मुहासबा कर रहा है ना, एक दिन इस पलंग के बजाय तख्ते पे लेटा हुआ होगा, बैठा हुआ। एक तो ये पलंग नहीं होगा बल्कि तख्ता होगा, ऊपर से बैठा हुआ नहीं होगा बल्कि, बोलो भाई, ऐसा लेटेगा कि पुलिस भी आके तुझे नहीं उठा सकेगी। समझ रहे हो, लेटने वाला है थोड़े दिनों में, और ये होगा, इसमें ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा ना हो। तो यहां से तसव्वुर शुरू करे, फिर तुझे गुसल दे रहे होंगे, दाएं करवट लिटाओ, दाएं करवट लिटाओ, ये करो, और मैं आराम से चुपचाप पड़ा हूं। मेरी सारी जायदाद और विरासत पे बीवी बच्चे कब्जा। और औरत अगर है तो वो सोचे कि शौहर और बच्चे, शौहर तो अक्सर पहले मर चुका होता है आमतौर पे, ठीक है ना, तो मेरे बच्चे, क्या ख्याल है, मर चुके, यानी सारी जायदाद बच्चों के पास। तो मैं जा रही होंगी और थोड़े दिनों में बच्चे भी भूल जाएंगे कौन अम्मा, कौन दादी, कौन नानी। मियां भी भूल जाएगा, और मियां है तो औरत है तो शौहर को भूल जाएगी। सब गुल गपाड़ों में जायदाद खाने में लगे होते हैं। कब्र में ज्यादा ये होता है कि लोग थोड़ा बहुत कभी कभार ख्याल है, हाय हाँ थे बहुत अच्छे थे, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। थोड़े दिनों में वो भी, और फिर ये भी मर जाएंगे जो याद रखने वाले हैं। फिर कौन दादा, कौन नाना, किसको याद रहता है, सब खत्म। तो मेरा हकीकत में सिर्फ कौन है, अल्लाह है, जो तेरे कब्र में भी काम आएगा और आखिरत में भी, वही याद रखता है। कुरान के अल्फाज देखो, हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। फरमाया जब तुम्हारी मां तुम्हें नहीं जानती थी ना, मैं उस वक्त से तुम्हें जानता हूं। जब तुम्हें मां के पेट में बना रहा था उस वक्त से जानता हूं। तो मां भी नहीं जानती उस वक्त, तो बाद में भी कौन जानेगा, अल्लाह ही जानेगा। तो मैं दुनिया के पीछे लगा हुआ हूं। बहरिया टाउन में 2 प्लॉट खरीद लिए, तीसरे की सोच रहा हूं। हालांकि ये जिंदगी खत्म होने वाली है। किसी के 30 साल रह गए, किसी के 20 साल। साल गुजरते कैसे हैं, ऐसे यूं करके गुजरते हैं। अभी पिछला रमजान आया था, अगला आने वाला है, ऐसे थोड़े जल्दी। वो भी जिंदा रहा, वरना अपने दोस्तों का सोचें वो कैसे मर गया, वो कैसे मर गया, फिटफाट था। माइकल जैक्सन का सोच लें, यार लेटे थे, सुबह पुलिस से भी, क्या ख्याल है, नहीं, ऐसे मरे। हम भी मर जाएंगे भाई, लोग बातें बना रहे होंगे, यार पता नहीं क्यों मरे, मरना तो नहीं चाहिए था इनको। तो बहुत जल्द होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। आप समझ रहे पता नहीं कितने साहब, बहुत जल्द, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे टाइम गुजर रहा है। तो अपने आप को बोले, बेटा तू आखिरत के लिए है भाई, क्या कर रहा है, ये बुराइयों में ही लगा रहेगा, फिल्में देखता रहेगा इंटरनेट पे, बुढ़े होके भी यही काम करना है तूने, लड़कियों से दोस्तियां, मोबाइल पे। तो ये कब तक रहेंगी, थोड़े दिनों में खत्म होने वाली है। जब तख्ते पे लेटे हुए हो तो आएगी मिलने के लिए, बोलो ना भाई, तख्ते पे जब लेटोगे आएगी, कोई भी नहीं आएगी, पुलिस भी नहीं आती ऐसे मौके पे। तो ये चीजें सोचनी है। फिर मेरी चारपाई को उठा के ले जा रहे होंगे कब्र के गड्ढे में फेंकने के लिए, थोड़े दिनों में होने वाला है भाई, ले जा रहे होंगे, और फिर बिलाखिर मुझे कब्र में लिटा दिया जाएगा, ऊपर से सील पैक कर दिया जाएगा, एक सुराख भी हवा के लिए। क्या ख्याल है यार, शायद आप लोग के पाइप लगाते हो कब्र में, इसलिए आप बोल नहीं रहे। कुछ भी होगा, फिर मिट्टी डालेंगे और पैक कर दो। 2-4 दिन तक फातिहा खानी पानी चलेंगी, मगफिरत की दुआ। उसके बाद मुर्दा फेफड़े निकाल के, वो जो गोरकन होता है ना, आजकल तो ये भी हो रहा है, कब्र में वो जो ताजा मुर्दा आता है उसको रात के वक्त शिफ्ट कर देते हैं दूसरी कब्र में,
اور وہاں سے اس کے کلیجی پھیپڑے نکالے عباسی ہسپتال. ایسا ہو رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو خیر یہ نہ بھی ہوا تو کیڑے تو کھائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک وقت آنے والا ہے, آخرت ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تو اس وقت جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جنت, کل میں نے اپنا ایک شارٹ کلپ لگایا جنت کی حور کے بارے میں, اس پہ خواتین کے بڑے نیگیٹو کمنٹس تھے. کہہ رہے ان لوگوں نے مردوں کو حوروں کے چکر میں بہت جو ہے نا الجھایا ہوا ہے. بھائی اللہ نے الجھایا ہے, کس نے ڈالا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کسی چیز سے نہیں آئے گا. ادھر کہوں یہ باتیں بتاؤں گا تو آ جائے گا. اللہ کو آدمی کی فطرت معلوم ہے نا. مجھے تانا دے رہی ہے خواتین کے, دیکھو یہ کس قسم کی مردوں کے سامنے باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کو بولو بھائی, یہ حوروں کے قصے میں نے نہیں سنائے, یہ کس نے سنائے قرآن میں؟ حوروں کے حسن کی تعریف ہم نے نہیں کی, کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. اللہ بتاتا ہے کہ وہ ایسی ہوں گی اور بار بار بتاتا ہے. اس لیے بتاتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جنت میں, دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی کیا ہے؟ عورت ہے. یہاں آ کے اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے بتایا کہ ان کو قربان کر دو, آخرت بہت زبردست نوازوں گا, تھوڑا سا صبر کر لو. تو یہ بھی تصور کیا کرے بھائی, بہت کچھ ملے گا. تو وہ تو آپ خود سوچیں گے, یہ تو میں ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. پورا سوچیں جنت جہنم, روزانہ یہ کام کتنی دیر تک کرنا ہے؟ کم سے کم اچھا بھائی, صرف عباسی شہید اسپتال نہیں ہوتے, پرائیویٹ اسپتال بھی ہوتے ہیں. Whiten teeth from the first brushing. Colgate Visible White. ٹھیک ہے. تو ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا عباسی میں کیا ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں عباسی میں تو ہم نے نہیں دیکھا, ایسا ہو رہا ہوں. تو ایک مثال دے رہا ہوں نا. تو بہت کچھ آدمی جب اپنے بارے میں سوچے گا تو اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ پہلے دن تو آپ کا دماغ ہی نہیں لگے گا. آپ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھیں گے تو وہ یاد آئے گا وہ سالہ بل باقی ہے, وہ اس کی ڈیٹ اوپر ہو گئی, وہ پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, وسیم سے پیسے نکلوانے ہیں, وہ جناب وہ پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. دماغ آپ کا ٹکے گا ہی نہیں اس طرف, ہے بھائی. تو جب تھوڑے دن تک کریں گے نا تو دماغ ٹکنا شروع. اور پھر ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے, جب روزانہ 5 منٹ چند دنوں تک سوچیں گے نا تو پھر آپ کے لاشعور میں یہ بات آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو جائے. کچھ دنوں کے بعد آپ کو الگ سے 5 منٹ نکالنے کی ضرورت نہیں لگے گی. جب بھی آپ فارغ بیٹھیں گے آپ کا دماغ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا. ابے مرے گا نہیں کیا ہے بھائی؟ جیسے ہی کوئی پراپرٹی کا سودا کرنے لگیں گے فوراً دماغ میں آئے گا بھائی دن کتنے رہ گئے, 1 کروڑ روپے لگا رہے اس پہ, دن سالے تیرے بولو نا یار کتنے رہ گئے ہیں, کتنے دن رہ گئے تیرے, تو ٹہلنے والا ہے بس تھوڑے دنوں میں. یہ دماغ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اپنا محاسبہ کر کر کے عادت ہو جائے گی اپنے احتساب کی. دیکھو جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں شروع میں بتاتا ہے اسٹیئرنگ یہاں گھماؤ پھر یہاں گھماؤ, اب ایسا کرو کلچ دباؤ, اب ایسا کرو گیئر یوں کرو پھر یوں کرو, تو کبھی الٹا گیئر لگ رہا ہوتا ہے, کبھی لگ ہی نہیں رہا ہوتا, کبھی کلچ کی جگہ بریک لگ رہا ہے, کبھی بریک کی جگہ کلچ دبا رہا ہے, کبھی گملہ توڑ دیا, کبھی کسی کی نانی کو مار دیا, کبھی کسی کی بوڑھی دادی کو مار دیا. یہی ہوتا ہے نا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اتنی اسپیڈ ہو جاتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی خود بخود اسٹارٹ, سوچتا نہیں ہے, بس دماغ کے گوگل میپ میں جیسے ہم ڈالتے ہیں نا بھائی کینٹ اسٹیشن جانا ہے گوگل میپ میں, تو ایسے ہی انسان دماغ میں ڈالتا ہے ایئرپورٹ جانا ہے, کینٹ اسٹیشن جانا ہے, تو خود بخود گاڑی ریورس ہوگی, خود بخود پیچھے گملوں کا خیال رکھے گی. کیا خیال ہے؟ پھر کیونکہ میں نے گملے ہی توڑے ہیں اس لیے مجھے بار بار مثال میں گملے آتے. میں نے جب ڈرائیونگ سیکھی تو گملے طبیعت سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بندہ نہیں مارا, کوشش بندے مرنے کی بھی کی, یعنی جان کر نہیں, ریورس کرنے بائک والا آ رہا ہے تو شروع میں یہ غلطیاں بہت کرتا ہے انسان. تو گملے ٹوٹیں گے اور کچھ لوگ گریں گے پڑیں گے, اس کے بعد ایسا آدمی عادی ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا اور پتہ ہی نہیں چلتا کب گیئر لگ رہا ہے. خود بخود آٹومیٹک گاڑی کی بھی, مینوئل گاڑی بھی آٹومیٹک ہی بن جاتی ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بالکل اس طریقے سے میرے بھائی جب روزانہ 5 منٹ محاسبہ اور 5 منٹ اس طریقے سے مراقبہ کریں گے تو تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی, بار بار احساس رہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی, کیا کر رہا ہے. ہاں جی, آج کی جو ویڈیو تھی بہت ہی اچھی تھی, بہت ہی اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے سمجھایا ہے کہ جو انسان ہے وہ
दुनिया में आकर इस दुनिया में इतना व्यस्त हो जाता है कि भगवान को याद करना भूल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि आज वो पलंग पर लेटा हुआ है, कल उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है कि पलंग की बजाय उसके नीचे जो तख्ता होगा और उस पर वो लेटा हुआ होगा, और उसकी मौत होते समय ही वो उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसे दफना देंगे, उस पर इतनी मिट्टी डाल देंगे कि सांस तक भी, सुराग तक नहीं छोड़ेंगे। कहने का भाव है कि इंसान को तो दुनिया में आकर इतना दुनिया में व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि वो भगवान का नाम लेना ही भूल जाए। तो हाँ जी, आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे मुफ्ती साहब की वीडियो बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने बताया है कि भगवान को याद करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। वो ही हमारे साथ जाता है। हमारे साथ मरने के बाद कुछ भी नहीं जाता। जब हम मर जाते हैं, नाना नानी जी में दादा दादी कुछ चिर बच्चे याद करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। फिर कभी कभाई किसी को याद आता है कि वो होते थे हमारे बड़े, वो अपने साथ तो कुछ भी नहीं लेकर जाता। वो अपने साथ तो सिर्फ एक अल्लाह का नाम ही जाता है कि हमें अल्लाह का नाम ही लेना चाहिए। हाँ जी, और उन्होंने एक ये भी रास्ता बताया है कि एक जहन्नम का रास्ता होता है और एक जन्नत का रास्ता होता है। जन्नत का रास्ता पाने के लिए वो बहुत ही हास्यमय तरीके से बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी हूर होती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि इंसान को लुभाने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो औरत ही होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जन्नत में है बहुत सारी हूर परियाँ होती है, ताकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करे और जन्नत में जाने का रास्ता पाए। तो हाँ जी, कैसी लगी वीडियो आपकी? बहुत आपको? अच्छी लगी। हाँ जी, तो हाँ जी, ये हमारा आज का रिव्यू था। तो और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो भी नए भाई बहन आए हैं वो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, लाइक करें, शेयर करें। तो हाँ जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।